97 сол Opel Hatchback аз ё мотор 1.6 газ бензин то феврала ҳуҷҷат дорад мошин. Люк надорад. Дута электропакетай. Коробка механикай, кондиционер дорад, телевизор андоштай. 276,000 пробег дорад. Нарх чанд ай? 37,000 нархш. Номеро чанд ай? Номер телефонат 909 11 25 95. Да, шака. Ваунаш хурдаштаги хай. Более-менее меша. До 1600 Автраджи караван. Объем мотор 1.6 клапана. Сузишвориш бензина, ҳуҷҷатош 1 сола. Салониш кабута. Салониш қойдай бародаро. Дута электропакетай. Мултирулай. 226,000 пробег дорад. Кондиционер дорад, коробка механик. Нархш чанд ай? 57,000 нархш. Боз савдо мешида. Номерои телефон 919 44 04 80. Маълумот дар миёна қарор дорад. Ҳолати миёна. Вагонай мошин. 2002 сол Автраджи. Объем 1.6 инжектор. Газ бензинай. ҳуҷҷатош 7 моҳи дигар. Шихолош навай. Дута дар электропакетай. Мултирулай. 265,000 пробегай, кондиционер дорад, коробка автоматай. Ҳойдай 40,000 нархш. Инжектор бародаро. Номеро чанд аста? 918 13 04 75. Рангиш сиёҳ. 97 сол Opel Hatchback. Объем мотор 1.6 газ бензинай. ҳуҷҷатшан қай? Налог дорад тамом. 1 сола налог дошта. Сиди салон буда. Краска родной. Задаги, пусидаги тари надорад. Дута электропакет. Автоматай. Кондиционер дорад. 171,000 пробег. Нарх чанд аҷи? 43,000 нархш. Чанд? 43,000 нархш. ин арзон намешад хеле. арзон мешуда. 907 53 48 33. қимати бадш мега хайка. Сахсаниш кам фахтубай барам. Хай.
96 سال اوپل خیجبک ابیو موتور 1.6 گاز بنزین حجت نداره. چهار تا در پلاستیک коробка механик кондиционер дора 344,000 пробег. нарх чанд аст? 30,000 нархш бо савдо мешавад. номерои телефон 991 65 35. دو هزار و دویم سال استراجی سیدان ابیو موتور 1.6 اینژکتر گاز بنزین الکترا پاکت های کنسانی دورا коробка автомат های 248,000 пробег. کوی در ядерный حجت چند خداره بسیار که؟ 4 متانیروفکا اوش همون اوش توخیری سولا نقش چنده؟ 55,000 با سودا میشه. نمره تلفن 918 75 24 918 14 11 72 و اون نمره تلفن است. سودا کنی حقیقت بوده. همه کوی داریم ده 010 برادرو 2004 سال ابیو موتور 1.6 سوزشوش بنزین چند لیتر میخوره؟ 5 لیتر میخورده. 6 کالونکا زدگی های بالونش نو. حجت چند خداره؟ حجت نداره. بسیار 45,000 باشه. نقش چند است؟ 15,000 نقش. نمره تلفن برای تماس بگون 550 05 50 50 79 79. استراجی 2002 سال ابیو موتور 1.6 اینژکتر سوزشورش بنزین حجتش 1 ساله های. دوتا الکترا پاکت های коробка автомат های кондиционер داشت های 206,000 пробег های. نرخش چند ایره؟ 45,000 نرخش با سودا میشه. نمرو چند است؟ نمرو اگر شوید کنم 93 390 390
40 70. Evet, avtomat. Bu iş gibi giremiş daha bu. Çalış mı sesine böyle? Telefon.